Yang mulia, sejak pertemuan kita Your Honor, terakhir 6 bulan yang lalu, since our last belum 6 ada months tanda-tanda ago, pandemi akan segera no berakhir. signs of a pandemic will Dr. soon be over. Tedros, Dirjen WHO Dr. menyampaikan Tedros, bahwa Dirjen pada tahun kedua pandemi, WHO suggests dampaknya bisa jauh that lebih in the second year, mematikan the dibanding tahun pertama. COVID-19 new variant development Perkembangan of varian-varian baru the virus COVID-19 COVID-19 virus will be a menjadi challenge tantangan tersendiri bagi to the dunia. world. Selain In itu, addition to disparitas disparity atau kesenjangan or a global atas global akses vaksin disparity masih to somatic access. lebar. Di saat beberapa When some negara telah countries mulai have begun memvaksinasi kelompok vaccinating berisiko small rendah, child, yaitu anak-anak dan risk usia groups belia, and men's ages, hanya only 0,3% suplai vaksin untuk 0.3% of negara the vaccine supply berpenghasilan for rendah. low-income countries. Kesenjangan itu sangat It's nyata very ketika real 83% when dosis vaksin global 83% sudah diterima negara of kaya. global vaccines are accepted to Sementara wealthy countries, negara berkembang hanya while developing terima countries only 17% receive untuk 47% 17% populasi for dunia. 47% of the Harus world's kembali population. mengingatkan kita semua I have to bahwa come back kita and remind hanya all of us akan betul-betul that pulih dan we're aman dari only COVID-19 cannot be jika fought semua negara and safe juga telah from pulih. COVID-19 if all No one countries is get it safe right. until everyone is. No one is safe until Saat everyone ini, is. tantangan akses Today, the vaksin vaccine yang is adil fair dan and merata bagi semua equitable access. masih sangat besar, Challenge to seperti all is masalah still supply, at the most, pendanaan, and it's dan the funding keengganan and terhadap vaksin. supply Untuk for itu, vaccine. kita harus But for melakukan that, we langkah-langkah have to carry nyata, out the yaitu concert measure. dalam That jangka is, pendek, kita in the harus short term, mendorong lebih kuat lagi we have to dosis push even sharing stronger melalui skema basis COVAX of sharing Facility. the facilities. Ini merupakan bentuk solidaritas Counter yang measure harus into didorong dan dilipat a gandakan, form of solidarity khususnya dalam that mengatasi masalah must be rintangan encouraged supply. and double, especially in Dalam addressing jangka menengah dan the panjang, supply barrier. kita harus melipat gandakan In the produksi medium vaksin and long untuk term, memenuhi kebutuhan we global should dan double vaccine membangun production ketahanan kesehatan. to meet global needs Untuk and itu, build herd, diperlukan for it, peningkatan kapasitas produksi secara which will kolektif melalui require alih teknologi dan an investasi. increase in collective Jika production isu capacity through kapasitas produksi more dan distribusi technology and vaksin tidak investment. segera If ditangani, vaccine saya production and khawatir akan distribution semakin issues lama kita are not dapat at risk menyelesaikan immediately, pandemi ini. Tercapainya I fear proyeksi that the longer pertumbuhan we'll be ekonomi able yang to positif, complete the pandemic of sebagaimana positive yang economic disampaikan oleh growth berbagai projects such institusi as keuangan those dunia, of global financial akan institution. sangat bergantung bagaimana kita secara bersama-sama dapat It menangani will pandemi. depend heavily how we can jointly deal with Oleh this karena pandemic. itu, negara anggota G20 harus Should memberikan the dukungan bagi G20 peningkatan member produksi states dan kesetaraan provide akses support vaksin for bagi semua increased negara. production and equal Dalam kaitan access inilah, to vaccines for Indonesia all countries? mendukung On adanya this usulan connections, Indonesia TRIPS waiver supports bagi the proposed TRIPS pencegahan dan pengobatan on COVID-19, prevention labels and treatment termasuk on untuk vaksin. COVID-19, including Indonesia on telah the Indonesian memutuskan vaccine, untuk menjadi salah satu negara which has co-sponsor decided to proposal become one TRIPS of my waiver countries tersebut. on the proposal TRIPS Indonesia on berharap test agar labels. negara anggota G20 lainnya Indonesia dapat hopes memberikan dukungan yang that sama. other Dan sebagai produsen G20 vaksin terbesar di countries Asia Tenggara, can provide Indonesia siap untuk the menjadi same hub support and bagi that peningkatan as produksi Indonesia's vaksin di largest kawasan. manufacturers Para in pemimpin Southeast negara Asia, G20 yang mulia, Indonesia are ready to be the untuk right to menghadapi increase pandemi di vaccine masa depan, production in the G20 regions. harus menjadi bagian G20 utama glorious leaders upaya membangun of the arsitektur future ketahanan kesehatan global yang outbreak. kokoh. Kerjasama global menjadi sebuah keniscayaan. Melalui komitmen politik yang solid, G20 perlu mendukung traktat Global kesiapan cooperation pandemi global becomes dan an undertaking penguatan peran through solid sentral WHO. political Tak kalah commitment penting, in negara-negara 20 G20 harus needs menjadi to katalisator reinforce ketahanan kesehatan kawasan melalui
peningkatan sistem deteksi, The readiness peringatan of dini, the global dan pandemic and strengthen mekanisme central role. berbagi informasi, The serta World Health dukungan Organization, pendekatan One Health. as well as the World Yang Health mulia, Organization, shall prinsip-prinsip be a dalam catalyst deklarasi Roma for sangat its penting region's untuk health. ketahanan Third is increased kesehatan global system kita. of early warning, Namun, infection, and prinsip information tersebut sharing tidak akan mechanism berarti and a jika tidak promising diterapkan health secara konkret. relationship. Your Honor, Implementasi the adalah principles kunci, in the dan Declaration dunia of the hanya House bisa pulih are crucial to our serta global menjadi lebih kuat jika kita resilience, but this principle melakukannya will not matter if they bersama-sama. are not firmly applied, Recover together, and the world recover can only stronger. recover Terima kasih. and be stronger if we do it together. Recover together, recover stronger. Thank you.